Hai, balik lagi bersama gue Regina di Reaction. Bagi kalian yang baru gabung ke channel ini, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Terus juga boleh banget kalau misalnya ada yang mau rekomendasi anime PS gue tonton buat selanjutnya, boleh di komen di bawah. Oke, sekarang kita bakal ngelanjutin untuk nge-reaction Alia Sometimes Hide Her Feelings in Russian yang episode ketiga. Jadi di episode yang kemarin itu kita dikasih plot twist kalau ternyata yang anggota OSIS itu, yang cewek yang temennya Alia, gue lupa namanya siapa, ternyata dia itu adiknya si Kuze, bener-bener adik kandungnya gitu. Tapi kenapa nama keluarganya mereka beda, itu gue juga nggak tahu. Mungkin kayak ada masalah keluarga atau apa yang bikin mereka harus merubah namanya. Semoga aja nanti di episode ini kita bakal dijelasin. Oke, daripada penasaran, jadi langsung aja kita tonton. Oke, langsung aja kita tonton Alia Sometimes Hurt Her Feelings yang episode ketiga. Let's play. Ini ibunya? Oh, bukan. Oh, kakaknya. Gue kira tadi orang tuanya kayak masih muda banget. Tapi mukanya kayak gini ya, ketahuan banget lah kalau dia lagi bohong. Oh, oke, backstory. Wah, wah, keren banget ya bahasa Rusianya. Kayaknya kalau bahasa Rusia tuh pelafalannya agak susah ya. Ну что, заданием? Извини, я ще не сделал. Чего же ты тянешь? Нужно же еще время на подведение итогов. Ah, gue paham. Впереди, так что все в порядке. Yerdi одерду, так? Ну да. Ah, dia benci banget sama orang-orang yang kayak gini. Ух ты. Аля, это все надо прочитать? Makanya dia benci sama orang-orang yang kayak gak niat gitu loh. Dan dia anaknya yang kayak tekun banget gitu loh. Iya, dia emang terlalu antusias sih. Tapi emang mungkin itu bagus ya. Cuma mungkin teman-temannya nggak terbiasa kali. Terus sebelahnya orang yang kayak dia lagi yang males. Oh, 始業式で挨拶してた転校生。おう、俺は久世正親。よろしく。
ちなみにたけしもいるからね。お、本当だ。Padahal si Kuze sifatnya Iya. sifat yang dibenci Alia, tapi dia nggak bisa benci sama Kuze ya. Kenapa ya? さっきのきつかったね。 Kayak sebuah pelajaran dia balas gitu. 名門校といるよな。お化けの人数分の衣装どうするの？待て待て。九条さんまだ帰らないの？ええ、もう少しやっていくから。じゃあね。間に合うかな。 Oh, dia tuh paling benci sama orang yang bilang, tapi kan ini, cuma itu. Dia benci. Pasti benci sih sama orang yang terlalu ngegampangin tugas-tugas atau hal-hal lain gitu. 諦めたくない。どうってことないんだから。やっぱりまだ残ってたか。 Terus karena si Kuze ngebantu gitu, お疲れ。辺の作業はまたみんなで明日からやればいいし。もう少しやって帰るからお構いなく。ああ。あとこれ、合宿所の使用許可。どうやって？元生徒会長に頼んで、その人脈でちょっとな。だって言えば、男子は喜んで引き受けるだろう。 dia walaupun kelihatan males, tapi dia kayak punya ide-idenya sendiri ya buat ngebantu. 仕方ないって何？半端な形で当日を迎えるなんてしたくない。そんなの私のわがままだって分かってる。だから私がその分も努力してるの。間違ったことして。 Enggak kok, bener kok, bener. Lu pengen ngelakuin semuanya itu dengan usaha terbaik lu. 間違ってるだろう。学園祭の出し物は一人で作るもんじゃない。いい出し物にしたいってんなら、いかにみんなをやる Betul, betul. を考えるべき。って言っても、こんな言い方されたらカチンと。九条さんが頑張ってるのは分かってる。 Akhirnya dia pulang juga. あ、なんなのよもう。なんなのよ。利用したかくれんぼに肝試し。俺らだけの全然前夜祭じゃ。 Tuh kan, teman-teman yang lainnya juga jadi semangat kalau kayak gini. Ada jadi hantu. Wah, dapat unggulan dong dia.こういうとこ昭和だよな。今さら高野菜でフォークダンスって。踊りはいいのか？九条さんなら引く手あまただろう。頃はバレエをやってたのよ。あの程度のダンスならすぐ踊れるわよ。全部断ったけど。それはまたお疲れ。慣れているから大したことないわ。いいです。九条さん最近他の生徒にそう呼ばれてるんだけど。ふん。ちをいじられてるから？そっちじゃないわよ。
そのバカにした言い方はやめてくれる？言葉じゃん。苦労知らずの夢の住人みたいな意味で聞こえるわ。確かに私は容姿も才能も人並み以上のも努力を生まれが良かっただけみたいに言われるのは不快だわ。じゃあ俺はそんな風に呼ばないようにするよ。そう、ありがとうね。 Kayaknya karena ini mereka jadi makin deket deh. 確かに私学園祭を過ごすことはできなかったと思うから。それとごめんなさい。たけしや九条さんみたいに人一倍働いたわけじゃないし。何かしたいのだけど、何か希望はある？いらないとかいう答えはなしよ。今日で呼び合う習慣があったよな。何？おー。アーリャって呼ばれてる。Oh, そうか。なら詫びと礼代わりにありゃ呼びする。気合賞呼びするお別にいる。ばっかじゃないの。jadi itu awalnya dia manggil Alia. だったら僕と踊おさくさ紛れに告白 Kujo Alisa kali ya nama dia ya. ごめんなさい。 Jadi nama panggilannya Alia. いやいやいや音楽に合わせて悪い戦略だ。 Kayaknya karena ini deh. Gak jadi suka sama si Kuze. 心臓がうるさい。そうそう。それじゃあお手並み拝見といこうか。お姫様。 Tapi si Kuze nih emang kelihatannya cuek. Tapi sebenarnya dia tuh kayak perhatian gitu loh sama orang. Tapi dia tetap males. なんかゴミでも見るような目になってるぞ。このクズ。当たり。Apa ini? Awal mula di Fakta Rusia. そっか。それで好きになっちゃったのね。だから違うって。話聞いてた？聞いても Iya, menurut gue dia udah saling suka. 変な言い方しないで。私とサーくんもそうだったもの。 Siapa sah? 能力に関しては認めているし、信頼もしているわ。昔、犬に襲われた私を助けてくれた時、のろけなら出ていって。 Jadi penasaran siapa yang disuka sama kakaknya itu. 悪いな。わざわざ手伝いに来てもらって。 アーリャちゃんの姉で生徒会 Mereka satu sekolah. 九条先輩と買い出しだって聞いたんですが。まあ、シャって呼んでくれていいのよ。 Kenapa? 何ですか？ Jangan bilang ini yang masa kecilnya itu. 何かついてるか？ Teman masa kecilnya dia lagi jalan-jalan. Yang dia suka. Ya, dia harus memendam perasaannya dong. ごめんなさい。この人の人バイジュン？ごめんなさい。行きましょうかって言っただけなの。 Gue yakin banget deh, ini mereka saling kenal yang pas masih kecil itu. Si Kuzi gak sadar apa gimana ya? この猫ちゃんのぬいぐるみ、アーリャちゃんにさ、ぬいぐるみを並べるというのはどうかしら？どこの夢の国ですか？
こっちのメガネをかけたライト。似てんな。 Tapi mirip sih. それじゃあこれを。わかったわ。でもこの猫ちゃんは可愛いから自分用に買おう。ダメだ、この人自由すぎる。いつもこんな感じなのか。久世くん、ここよ。ああ、はい。マーシャさん。くね。ありゃにゃん。よ。いいじゃない。ほら、紅茶を見るんでしょ。ファーストフラッシュだから渋みがあって。ねえ、久世くん。俺は紅茶わからない。 Kayaknya tapi yang si Masha ini dia inget deh sama teman masa kecilnya itu yang si Kuze ini. こういう時に別々に暮らすことになった。 Tuh kan, benar keluarganya pisah. Jadi nama keluarganya jadi beda. だったら俺は父さんについていくよ。家に残るね。久世くん。辛そうな顔してる。 Kaget gue. Kayaknya si Masha nih inget sama si Kuze, jadi kayak sengaja gitu dibikin biar si Kuze inget sama dia. Ya, abis. Oke, jadi tadi kita udah lihat episode ketiga dari Alia Sometimes Hides Her Feelings. Menurut gue, yang kakaknya si Alia ini dulu tuh dia yang jadi teman masa kecilnya si Kuze, tapi dia tuh kayak ngenalinya cuman anak kecil cowok namanya Masachika doang, dan dia manggilnya Sa itu kan. Dan kalau si Kuze kan dia benar-benar nggak tahu nama teman masa kecilnya itu siapa. Bahkan kata dia tuh kayak dia nggak sempet nanyain gitu namanya siapa, kayak cuma main bareng doang, terus kayak belajar bahasa Rusia bareng gitu, tapi dia nggak tahu namanya siapa. Dan gue rasa kalau kakaknya ini sebenarnya ingat sama si Masachika, jadi tuh kayak emang sengaja dia nyembunyiin atau dia nggak mau bilang. Mungkin karena dia nggak enak sama Alia, karena dia tahu kalau Alia suka sama si Kuze ini. Atau kayak ya udahlah, kalau misalnya emang dia nggak inget, jadi nggak usah dipaksain gitu. Jadi kayak nunggu si Kuze inget sendiri gitu loh sama dia. Oke, jadi segitu dulu aja. Gue penasaran banget sama episode berikutnya bakal kayak gimana. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.